El ataque en el flanco de rey es el plan más atractivo para el dueño de la pareja de peones. Alfil, D3. Alfil, B7. Dama, C2. H6. Dama, E2. Con idea de dama 4 con iniciativa. G6. Alfil, H6. Torre F8. Dama, D2. Torre, C8. Torre Cha, D1. Dama, D5. Torre, B5. Alfil, F8. Alfil, F6. H4. Alfil, captura, H4. Caballo, captura, H4. Dama, captura, H4. Alfil, G5. Dama, G4. Torre, E4. Dama, F5. Torre, E5. Dama, G4. Alfil, E2. Dama, D6. Alfil, F4. E5. Alfil, G3. Dama, F8. Dama, A3. H5. Caballo, A5. Alfil, E5. Alfil, captura, E5. Caballo, captura, E5. Dama, captura, C3. Dama, F4. Dama, E7. Alfil, captura, F6. Dama, captura, F6. Caballo, E5. Torre Che, D8. Caballo, E4. Dama, H4. Dama, F4. Dama, G7. H, captura, E6. H, captura, E6. Dama, G5. Rey, F8. Torre, B5. Caballo, C6. Caballo, F6. Caballo, E7. Torre, E3. Con idea de torre, H3. Caballo, G8. Caballo, captura, G8. Rey, captura, E8. Dama, E7. Alfil, C6. Torre, B, E5. Torre, D7. Dama, H4. Dama, H8. Dama, F4. Dama, G7. Torre, G3. Alfil, D5. Torre Che, G5. Torre, captura, C3. Alfil, captura, E6. Torre, captura, E3. Alfil, captura, F7, jaque.
Torre, captura, F7. Dama, captura, E3. Rey, F8. Torre, captura, E7. Torre, captura, E7. Alfil, captura, E6, jaque. 1-0. Botvinnik menos Ragozin, Bolsevo, 1947. La torre normalmente se une al ataque a través de la columna y menos. Caballo, E4. Dama, D4. Alfil, A5. Alfil, C3. Alfil, captura, C3. Caballo, captura, C3. Torre, E5. Dama, D4. C5. Dama, H4. Caballo, A4. Caballo, E4. Dama, D4. Torre, G5. Caballo, C5. Caballo, captura, G3. H, captura, G3. Torre, captura, G3, jaque. F4. Torre, captura, G3, jaque. H, captura, G3. Dama, G6. C4. Alfil, captura, E4. Alfil, captura, E4. Dama, captura, E4, jaque. Rey, F1. Dama, F3, jaque. Rey, G1. Dama, F2, jaque. Rey, H1. Caballo, G3, mate. Torre, captura, C6. Alfil, E6, jaque. Rey, H1. Dama, G3. Torre, F1. Alfil, H3. Alfil, F3. Alfil, captura, F1. Alfil, captura, E4. D, captura, E4. Torre, C2. Dama, F3, jaque. Rey, G1. Alfil, E2. Dama, D2. Dama, G3, jaque. 0-1, Gabrikov menos I. Riga, 1980. El ataque en el flanco de rey puede ser sustancialmente reforzado con la marcha del peón F-, en la siguiente partida, que era un hito para la teoría del gambito de dama. El blanco sacrificó su peón de torre. H4. Alfil, captura, H4. Caballo, captura, H4. Dama, captura, H4. Torre, E3. Compensación por el material. H6. Torre, H3. Dama, F6. Dama, G4. Rey, H8. Alfil, G5.
G6. Torre, G3. Dama, E7. Alfil, G5. F6. Alfil, H6. Torre F7. Compensación por el material. F5. Torre, captura, E6. Con iniciativa. Caballo, A5. Caballo, E5. Alfil, captura, E5. Alfil, captura, E5. Dama, D5. Dama, G4. F5. Dama, G3. Torre Cha, C8. Alfil, F1. H6. Dama, H5. Alfil, D5. Caballo, H7. Torre F8. Alfil, captura, H6. Che, captura, H6. Dama, captura, H6. Alfil, captura, H4. G3. Alfil, E7. Caballo, F6, jaque. Alfil, captura, F6. Alfil, H7, jaque. Rey, H8. Alfil, G6, jaque. Rey, G8. Dama, H7, jaque. Rey, F8. Dama, captura, F7, mate. F5. Che, captura, H4. Caballo, C4. Dama, G6, jaque. F5. Torre, E3. Alfil, captura, H4. Torre, G3, jaque. Alfil, captura, E3. Dama, G6, jaque. Rey, H8. Caballo, F6. Alfil, H2, jaque. Rey, captura, H2. Dama, C7, jaque. Rey, G1. Torre, G7. Dama, H6, jaque. Torre H7. Rey, H1. Dama, captura, F6. Dama, captura, F6, jaque. Rey, G8. Rey, captura, H2. Torre Cha, C8. Torre H1. Torre, C7. Dama, G6, jaque. Rey, F8. Rey, G1. Torre F7. Dama, G5. Torre, E7. Torre H8, jaque. Rey, F7. Dama, H5, jaque. 1-0, Rasubaet menos Farago y Dubna, 1979. Como ya hemos dicho,
Los dueños de la pareja de peones C3 jaque D4 se esfuerzan en avanzar su peón -C. Los peones colgantes C4 jaque D4 tienen más energía y controlan más espacio en el centro. De forma más detallada, los peones colgantes son estudiados en el correspondiente capítulo. Alfil F2. Con idea de 4. E5. Alfil F1. H6. Alfil F2. Con idea de 4. Caballo C6. Caballo B3. Con idea de 4. Alfil A6. C4. Caballo E8. A4. Con idea de 5 B6. Caballo C6. Caballo B3. Caballo D6. D5. Captura D5. C. Captura D5. Caballo B4. Alfil captura A6. Caballo captura A6. Caballo D4. D5, 6. Torre captura C1. Torre captura C1. Torre D7. Alfil G3. Rey H7. Torre C6. Caballo B7. D6. Caballo A C5. Torre C7. Caballo D8. Caballo B5. A6. Caballo C3. Caballo DG6. Caballo D5. B5. A5. 6. F6. Rey F1. Con idea de rey E1 D2 C3 B4. Torre D8. Caballo captura F6 jaque. Rey E6. Caballo D5. Caballo B3. Caballo E7 jaque. Rey F6. Caballo C6. Torre F8. Alfil E5 jaque. Rey E6. Torre E7. Caballo B C5. Caballo D4. Caballo captura D4. Alfil captura D4. 1 tu 0, Servakov R. Menos Maceja, Polanicas Roj, 1996. La continuación estándar es alfil G5. B6. Torre C1. Alfil B7. O. C4. B6. Alfil B2. Alfil B7. Alfil A3. A las negras les falta el alfil de casillas negras y las blancas hábilmente explotan esta circunstancia. En vez de un simple ataque sobre el flanco de rey, las blancas ejercen presión a lo largo de las diagonales A3 F8 y H1 A8. Era mejor
Torre, D8. Torre F8. Caballo, D2. Con idea de caballo 4 D6. Dama, captura, C3. Caballo, C4. Dama 3. B6. Caballo, C4. Alfil, B7. Caballo, D6. Torre, D8. Caballo, C4. Caballo, F8. Dama, F3. F3 a 8. Caballo, F8. Caballo, E4. Caballo, captura, E4. Alfil, captura, E4. Ventaja de desarrollo. Caballo, D7. Con idea de caballo, F6. Alfil, E7. Torre F8. Alfil, H4. F5. Alfil, C2. Caballo, B6. Alfil, B3. Alfil, D7. Alfil, G3. Dama, C6. Dama, captura, F5. Dama, captura, C3. Alfil, E5. Dama, captura, B3. Dama, G5. Dama, B4. Dama, H5. Torre Cha, C8. F4. Con idea de F5, torre F3. Alfil, C6. Dama, G4. Dama, E7. Alfil, captura, E6, jaque. Era mejor. Caballo, C4. C6. Dama, H4. Dama, E7. Alfil, F6. Dama, F7. F5. Caballo, D5. F, captura, G6. Dama, captura, G6. Torre F3. Caballo, captura, F6. Torre, G3. Rey, G7. Torre F1. Torre F8. Torre, captura, G6, jaque. H, captura, G6. Dama, G5. Torre, C6. Dama, E5. Torre, B6. C4. Torre, B5. D5. 1-0, Dolmatov-Fles, Bucarest, 1981. En esta partida el alfil Fian, etado de G7 le dificulta a las blancas tanto el ataque sobre el flanco de rey como el avance del peón C3-C4. Smyslov de manera hábil se aprovechó de un inconveniente de la posición del alfil negro.
Con la maniobra caballo F3 de 12-4 las blancas han puesto de manifiesto las debilidades en el campo del adversario, principalmente las casillas de 6 y F6. Caballo D2. Caballo A5. Dama B4. Dama, captura, B4. C, captura, B4. Caballo, C6. Alfil, F3. Alfil, B7. Caballo, C4. Con iniciativa. Dama, C7. Caballo, E4. Alfil, B7. Caballo, F6, jaque. Rey, H8. D5. Dama, E5. Dama, H4. H6. F4. Dama, captura, E2. Alfil, captura, H6. H6. Dama, E7. Alfil, D7. Alfil, captura, H6. Alfil, captura, H6. Dama, captura, D7. Dama, captura, D7. Caballo, F6, jaque. Rey, G7. Caballo, captura, D7. Torre jefe, D8. Caballo, E5. Dama, captura, E7. Alfil, captura, E7. Torre F8. Caballo, F6, jaque. Alfil, captura, F6. Alfil, captura, F6. Rey, H7. Alfil, B5. Torre, G8. Torre, D3. Alfil, B7. Torre, D3. Más menos. Alfil, A6. Torre H3. Alfil, captura, E2. Torre, captura, H6. Alfil, D5. Torre H3. Rey, H7. Torre F1. E5. D, captura, E5. Caballo, C4. Alfil, captura, C4. 1-0, Smyslov menos Martinovic S. Groningen, 1989. Para concluir este capítulo, permítanos citar un ejemplo de la actividad del flanco de dama que implica el avance a 2-4. B5. 4. Torre jefe, D1. Alfil, B7. A4. B4. D5. Caballo, A5. Dama, B1. B, captura, C3. D, captura, E6. Dama, C8. E, captura, F7, jaque. Torre, captura, F7. Dama, A2.
E, captura, D5. C, captura, D4. Caballo, captura, D4. A5. B. Torre C8. Alfil, F1. Alfil, C5. Torre, A4. Dama, E7. Torre, B1. D4. Torre, captura, B4. Alfil, captura, B4. Dama, captura, B4. Dama, captura, B4. Torre, captura, B4. Alfil, captura, F3. Che, captura, F3. Torre cha, D8. Alfil, D3. Torre F1, jaque. Rey, G2. C6. Alfil, C7. Torre, D5. F4. Rey, G7. Alfil, B6. Rey, H6. Torre, B3. Torre, C1. Torre, B2. Torre, D1. Alfil, E2. Torre, A1. Torre, D2. Torre, A3. Alfil, captura, A6. G5. Torre, D3. Torre, A4. Alfil, C8. Che, captura, F4. Rey, F3. Torre H5. H3. Torre, C4. Alfil, G4. Torre, C3. Torre, captura, C3. D, captura, C3. Alfil, captura, H5. C2. Alfil, C7. 1-0, Fernier menos Kenkin, Biel, 1994.